বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমি এমন এক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে ভোটে পরাস্ত বিরোধীরা তাদের হারের শোক ভুলতে না পেরে নানানভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করছে ক্ষমতায় থাকা সরকারকে। একই ছবি কখনো দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, আবার কখনো কেন্দ্রে। আজ সকাল থেকে বারংবার বন্ধ হয়ে গেল রাজ্যসভা। বিরোধীদের দাবি ইউপিএসসি নিয়ে কেন্দ্রের ফয়সলা তাদের জানাতেই হবে, আর তার সঙ্গে স্থির করতে হবে দেশে এফডিআই এর ভবিষ্যৎ। লক্ষণীয় বিষয় এটাই যে আজ রাজ্যসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। প্রশ্ন উত্তর পর্বে নিশ্চয়ই এমন কিছু বিষয় রাখা যেতে পারত যা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নানান সংকট, কিন্তু প্রশ্নোত্তর পর্বটিই হলো না বিগত কয়েকদিনের মধ্যে। আসুন এবারে একটু দেখে নিই রাজ্যসভার আজকের নমুনা। ये यूपीएससी के बच्चों की जो मांग थी और मैंने आपके सामने नोटिस देके रखा है, रूलिंग पार्टी की तरफ से आया है कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे और उन्होंने कैटेगरी का कहा कि 24 का एग्जाम जरूर होगा। यानी सी सेट में अकेले एक लैंग्वेज का मामला नहीं था, उसमें सी सेट जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आप कह चुके हैं, उसे हटाने का है। सरकार इसमें डिले करना चाहती है, तो ये लाखों करोड़ों बच्चे आज इस एग्जाम से बाहर हो रहे हैं। After the question hour, both will be taken up. what happens to the rest of the agreed agenda? Sir, the agenda will follow. We sat till 7 o'clock yesterday. The government has made a fervent appeal saying the examination is on very close, it's coming on 24th. Let us not disturb the minds of the students. Let us focus on the examination. Please, आप सुनिए ना, आप बाद में बोलिए ना। मुझे आप खंडन करना है तो बाद में बोलिए, चेयरमैन से अनुमति लेके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। Some people have come with some new ideas saying this exam should be held in the regional language also, like Tamil, Telugu, Kannada, Bengali and all. Okay. So, the moment you see, Mr. Arabaya, you have been a minister. You have been a minister. There is no point of order in. What is the point of order in question hour, Mr. Sridham? There is no point of order. Sir, my point is, भारतीय भाषा चाहिए, अंग्रेजी भी चाहिए। भाई कि इस मुद्दे की देखते हुए, जिस तरह संवेदनशील मुद्दा है, जिस तरह से लड़के सड़कों में बैठे हुए हैं, लाठियां खा रहे हैं, जेल में बंद हैं, आप इसमें ऑल पार्टी मीटिंग को डिले क्यों कर रहे हैं? आप इसमें कल बुला लीजिए, परसों बुला लीजिए। आप इस पे बैठक तुरंत, इसके पहले भी बैठकें हुई हैं, जब भी कोई ऐसा मुद्दा हुआ तो ऑल पार्टी मीटिंग 24 घंटे में बुलाई गई और इसमें बैठक लेकर के निर्णय हुआ। तो मेरा इनसे अनुरोध सिर्फ इतना है कि इसको खत्म करने के लिए आप इसके लिए एक मीटिंग तुरंत बुला लीजिए, इसको डिले मत करिए। उसको कोई रोक नहीं रहा है। House is adjourned. অতঃপর রাজ্যসভা মুলতুবি হয়ে গেল। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে মোদীকে চাপের মধ্যে রাখতেই বিরোধীদের এই পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে কানা ঘুষোতে শোনা যাচ্ছে কংগ্রেসকে লোকসভায় প্রধান বিরোধী দলের সম্মান দিলে তবেই নাকি তারা বিলের ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করবে। ওদিকে সমাজবাদী পার্টি বা বহুজন সমাজ পার্টির আবার অন্য আবদার। তাদের রাজ্যে ওঠা বিভিন্ন প্রশাসনিক বিধিবদ্ধতা তুলে নিতে হবে কেন্দ্রকে, এবং এআইএডিএমকের দাবি তাদের ডেপুটি স্পিকারের পদটি দিতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই কিছু না কিছু শর্ত রেখেছে। বুঝতেই পারছেন আগামী দিনে মোদীকে যে রাজ্যসভায় যথেষ্ট কণ্টকপূর্ণ পদ দিয়ে যেতেই হবে, অন্তত আগামী 2016 অবধি, তা কিন্তু এখন অনেকটাই পরিষ্কার। ব্যুরো রিপোর্ট, সিটিভিএন প্লাস।